अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे वीज़ा पॉलिसी जो यूएई की है और जो इमिग्रेशन सिस्टम जो बनने जा रहा है वो पाकिस्तान में कैसे बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक इज़ गोइंग टू अरेंज एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान इन रेलवे सेक्टर। कितनी अमाउंट पे वो लोग कर रहे हैं एग्रीमेंट, क्या होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। और सऊदी अरब इज़ गोइंग टू कोलैबोरेट विद पाकिस्तान अबाउट द माइंस एंड मिनरल। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे सर आमिर से। सर आमिर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप फातिमा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, वीज़ा पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं। यूएई की है और उसका इमिग्रेशन सिस्टम पाकिस्तान में कैसे बन सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? देखिए, पाकिस्तान का जो एक बड़ी देर से बिजनेस कम्युनिटी का खास तौर पे एक स्ट्रांस था कि वो बिजनेस वीज़ाज भी इशू नहीं हो सके। एक वक्त ऐसा था कि हम दुबई जाते थे, हम सिर्फ ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते थे, वहाँ पे हमें वो खुश आमदीद कहते थे। खुश आमदीद का वहाँ पे एक सेक्टर होता था, उसका एक काउंटर होता था, उसका नाम मेरे जहन से थोड़ा सा स्लिप हो रहा है। तो हम लोगों ने सिंपली वहाँ पे जाना, अपना वीज़ा लेना, एंड दैट इज़ फॉर वीज़ा फॉर फ्यू डेज, लाइक 14 दिन के लिए वो एक ट्रांसिट वीज़ा एक इशू कर देते थे, एक टूरिस्ट वीज़ा। उसके बाद सख्ती होना शुरू हुई, सख्ती भी हुई, कुछ स्ट्रांस दुबई वालों का भी ठीक था, कुछ हमारा भी ठीक था। कुछ उन्होंने कहा कि वो लोग जो यहाँ पे आते हैं, एक तो यहाँ पे स्लिप हुए हैं, और स्लिप होने के साथ उन्होंने दूसरा जो ऑब्जेक्शन थी वो ये थी कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हुए जो कि उनके लॉ के थोड़ा सा अगेंस्ट द यूएई लॉ, मैं ये कहना चाहूँगा। तो वो उनकी अपनी, अच्छा अब ये कोई मैसेज नहीं थे, अगर कोई ऐसा कुछ काम हुआ भी है, कोई 10, 20, 50, 100, 200 इतने ही लोग हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान और यूएई के दरमियान एक बड़ी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है लोगों की। ख़ास तौर पे जब से पीआईए को थोड़ा सा ट्रबल में थी तो लोग मोस्टली ट्रैवल करते थे एमिरेट्स से, यानी यहाँ से दुबई जाते थे, दुबई से आगे उन्होंने इवन यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, नॉर्थ अमेरिका जाना है, यहाँ तक कि मशरक़े बैद यानी कि फार ईस्ट में भी जाने के लिए वो यहाँ से दुबई ट्रैवल कर जाते थे। तो अब उनको बड़ी दिक्कत थी, ये दिक्कत। और बिजनेस पीपल, बिजनेस ग्रुप्स, बहुत सारे हेड ऑफिसेस ऐसे थे कि जो अब रीजनल ऑफिसेस दुबई में थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेस पीपल को, बिजनेस ग्रुप्स को, उन लोगों को दिक्कत हो रही थी किस चीज़ में, देयर वीज़ा माइट गेट रिजेक्टेड फॉर सम रीज़न और दे कैन बी डिपोर्टेड फॉर सम रीज़न। तो अब फाइनली ये एक बड़ा बोल्ड स्टेप है। मैं बड़ा अपनी हुकूमत को अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन्होंने इस सिस्टम को, वो ये सिस्टम ऐसी होगा फातिमा कि आपको वहाँ पे जाके, यानी कि ये नहीं कि आप दुबई में उतरे और आप इमिग्रेशन करवा रहे हो, आपका इमिग्रेशन सिस्टम यही हैंडल होगा। यानी आप जब यहाँ से ऑन बोर्ड होंगे, आप दुबई में उतरेंगे तो दुबई को आपको इमिग्रेशन लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन जस्ट वॉक थ्रू लाइक लोकल पीपल। आपका इमिग्रेशन इन एंड आउट ये दोनों, यानी कि यहाँ से आपकी इमिग्रेशन पाकिस्तान की साइड से होगी, फिर यहीं से आपको दुबई का वीजा यहीं से अलॉट होगा, ठीक है, और यहाँ से आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। यहाँ से इमिग्रेशन होने के बाद यानी वो जो शिकायत थी कि पीपल आर गेटिंग डिपोर्टेड, वो एक पूरे का पूरा सेगमेंट कवर हो जाएगा, और ये गवर्नमेंट का एक अच्छा स्टेप है। मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा हमने सुना है कि दुबई में जितने भी लोग लाइक वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम आता है कि बीइंग पाकिस्तानी उनका या तो वीज़ा डिले आता है या फिर उनको वो चांस ही नहीं दिया जाता। कभी आप अबू धाबी से नहीं कर सकते, कभी आपको शारजा से वीज़ा मिल जाता है, इस तरह की भी चीज़ें हो रही होती हैं। तो क्या वो सारी चीज़ें अब सिस्टमैटिकली चलेंगी? मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सिस्टम अगर होता है ना, तो इससे ये जो इनिशियल डिफिकल्टीज हैं ये सारी इन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं। चलें, होपफुली अब आगे हमारे लिए यूएई जाने के लिए हो सकता है कि कोई दरवाजे खुल जाएं। इसके अलावा सर, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज गोइंग टू अरेंज एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान इन रेलवे सेक्टर। हाउ? एशियन डेवलपमेंट बैंक, अच्छा अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक कहने को एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, लेकिन इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस है बीजिंग में। और पहले ऐसा होता था कि इनके बहुत सारे ऑफिस जो है ना वो टोक्यो में होते थे, लेकिन सिंस दैट चाइना मैसेज हो गया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और लोन के हवाले से और इसके हवाले से, तो वो सारे अब सिस्टम अब आ गए मोस्टली अंडर द कंसेंट ऑफ चाइना। अच्छा, अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बेसिकली रोहड़ी तक, कराची से लेकर रोहड़ी तक, अब रोहड़ी तक को जो सेक्टर है ना, रोहड़ी का जो सेक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
یہیں سے آگے ٹرانس لائنز چلتی ہیں جو کہ بلوچستان کی طرف جانا شروع کرتی ہیں, ڈاؤن اسٹریم جسے ہم سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی طرف آتی ہیں. تو یہ سسٹمیٹیکلی اٹ کین بی اپ گریڈڈ, اور جو پہلا اس کا ایک فیز ہے دیٹ از اپ ٹو روڈی. اور اگر بالکل ایسے طریقے سے کامیاب ہوتا ہے, دیکھیے ریلوے کسی بھی ملک کا ایک اسٹریٹجیکل ایسٹ ہے, یہ ایک ادارہ نہیں ہے آپ جیسے باقی اداروں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے ہیں. آپ کو کس چیز نے جوڑ دیا ہے پورے پاکستان کو, وہ ایک پٹری ہے اور وہ پٹری ہے ریلوے کی. اور ریلوے جو بڑے عرصے سے اٹ واز کنٹینیوسلی انڈر پریشر, ناؤ اٹ از سو اپریشیٹیبل دیٹ آئی مسٹ اپریشیٹ دی ایفرٹس آف آور ایگزسٹنگ منسٹر, فیڈرل منسٹر فار ریلوے حنیف عباسی صاحب. بڑے اچھے سٹیپس لیے ہیں, ریلوے لائن پوری انہوں نے چینج کی ہے, ریلوے اسٹیشن چینج کی ہیں, بہت اپ گریڈ کی ہیں, ریلوے اسٹیشنز کا سسٹم چینج ہو گیا اور آؤٹ سورس کر رہے ہیں. سب سے ضروری بات یہ ہے کہ پبلک اینڈ پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اتنے بڑے ادارے کو یہ چلانا, ریلوے کی زمینیں, ریلوے کی لیزز, ریلوے کے سکولز, ریلوے کے ہاسپٹل, ان سب کو اگر دیکھیں تو یہ اتنا ہیوج سیٹ اپ ہے. اور میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 1978 تک ریلوے ایک ایسا ادارہ ہوتا تھا کہ جس کا ایک سیپریٹ بجٹ ہوتا تھا جیسے گورنمنٹ آف پاکستان کا بجٹ ہوتا ہے. تو ریلوے مطلب کنسسٹنٹلی یہ پھر کرائسس میں آتا گیا, اور وجہ ایک ہی ہوتی ہے, وہ جو جسے کہتے ہیں نا سیاسی بھرتیاں, وہ سیاسی بھرتیاں جو ہے نا اس نے ہمیشہ بیڑا غرق کیا اور بڑا برے طریقے سے بیڑا غرق کیا. پاکستان واز انڈر اے ڈیپ ٹربل. تو ایک لمبے عرصے کے بعد ریلوے سے سم گڈ نیوز اسٹارٹ ٹو کم, اور اس ورکشاپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے جو 19th سینچری میں لاہور میں ریلوے گیرج ورکشاپ جو بنائی گئی تھی. اٹ واز اسٹیبلش ان دا مڈ آف دا 19th سینچری. تو تب وہ پورے ایشیا کی سب سے موسٹ ماڈرن کیریج فیکٹری تھی. آج ہم لوگ کہاں پہ ہیں فاطمہ؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم لوگوں نے بجائے اس کے کہ آگے بڑھتے رہتے, بٹ ناؤ دا تھنگس آر موونگ. وہ پہیا جو کبھی پیچھے کی طرف چل رہا تھا, اب وہ رک کے آگے کی طرف موو ہونا شروع ہو گیا. آئی کی ناٹ سے ایٹ واٹ اسپیڈ, بٹ ایٹ لیسٹ وہ جو تھا جسے کہتے ہیں انحطاط تھا پورے سین میں, وہ کنورٹ ہو گیا. اب ہم وی آر اسٹیپنگ ٹوورڈز اے سکسیس. اور رائٹ, اگر ہم سکسیس کی طرف اللہ کرے ہم جائیں, اور جس طرح کی اپ گریڈیشن ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ریلوے سیکٹر کے اندر. اچھا ایک اور چیز ہے, ایک $20 ملین کا ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے جو کہ یو اے کے ساتھ ہوا ہے, اور دیٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو دا انفراسٹرکچر آف ریلوے. اب یہ جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پیسے جو آ رہے ہیں یہ دے آر ناٹ ڈائریکٹلی دا لونز, ٹھیک ہے, وہ ان کی ٹرمز اور ہیں کہ آپریشنل لونز ہیں, یعنی کہ وہ پیسے جو اس آپریشن سے کمائے جائیں گے وہ ریمبرس ہوں گے. یہ بھی بات لوگوں کو بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ لون آیا اور یہ لون کہاں پہ چلا گیا. اب دنیا کافی ویسے تو چینج ہو چکی ہے, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو گورننس سسٹم ہے یہ بھی بہت اچھا ہو گیا. اور جیسے آج صبح میں ایک بات سن رہا تھا ہمارے وزیر خزانہ, انہوں نے کہا جی کہ ہماری اس سال کے مڈ تک ہماری ڈپارٹمنٹ کی جتنی پیمنٹس ہیں وہ ساری ڈیجیٹلائز ہو جائیں گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کرپشن کے اور ڈیلے کے ایلیمنٹ ہیں وہ سارے وہ مطلب دوز پیپل جو کیش میں سارا اپنا کام کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. یہی تو بات ہے کہ کیسے ختم ہوگا, کیونکہ ہم سارے تو ہمیں کہیں نہ کہیں تو کیش کی ضرورت ہے. You must understand, اس پہ ایک اور پروگرام میں بات کریں گے کہ what is a cashless economy and Pakistan is stepping for that. اس میں کیش ختم ہو جائے گا بالکل. آپ کی اسٹیٹ بینک مطلب کہ نوٹ چھاپنا بند کر دے گا. اسٹیٹ نوٹ چھاپنے بند نہیں ہوتے, نوٹ ہوں گے لیکن وہ اکاؤنٹس میں ہوں گے, بینکس کے اکاؤنٹس میں ہوں گے, اسٹیٹ بینک کے پاس ہوں گے, جس کا مطلب ہے کہ آپ انفلیشن کو منیمائز کر دیں گے. نہیں, اگر کسی نے گھر کے اندر کیش رکھا ہوا تو پھر اگر کسی یہ تو اب ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا برا ٹائم آنے والا ہے. اور اگر جیسے کرنسی نوٹس جو چینج ہونے والے ہیں موسٹ پروبیبلی اس پہ آلریڈی ایک پرپوزل آ چکی ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اس پہ میڈیا نے نیوز بھی بریک کی ہے. تو یہ نوٹس چینج ہونا یہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے. یہ بات کرنا ضروری ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی بزنس مین کے لیے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ سر سعودی عرب از کولیبوریٹنگ ود پاکستان ود مائنز اینڈ منرلز.
अब अली परवेज़ मलिक साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं और ही इज़ इन रियाज और वहीं पे उनकी बातचीत हो रही है। देखिए सऊदी अरेबिया हमेशा पाकिस्तान को कहता है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट देना चाहते हैं, बट यू नीड टू आइडेंटिफाई द एरियाज विच एरियाज यू वांट अस टू इन्वेस्ट विद यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब उसमें क्या हमारे पास क्या सीन आ रहा है, उसमें हमारे पास सीन आ रहा है कि हमने उन्हें इनवाइट करना है उन एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि जो हम उन्हें प्रपोज करेंगे। हमारे पास इस वक्त दिखाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कुछ प्रोजेक्ट हैं, कुछ डैम्स थे जिसमें हम उन्हें प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए, हम उन्हें बता ही नहीं पाए कि आप इस तरीके से रिसेंटली आप समझे माइंस एंड मिनरल्स व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव बिजनेस फॉर not only Saudi and Arabia and Pakistan but all over the world. कि रेकोडेक से ही जो प्रोडक्शन शुरू हो रही है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2028, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कि उसमें पाकिस्तान का गोल्ड बैरक का अगर सबका शेयर निकाल भी दिया जाए तो पाकिस्तान को कुछ $2 बिलियन गोल्ड बैरक से एनुअली आना शुरू हो जाएंगे। दैट इज वन एरिया। फिर पाकिस्तान में इसकी रिफाइनरीज पे बड़ा काम हो सकता है। फिर पाकिस्तान एक और सेक्टर है पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा जिसमें सऊदी अरेबिया के साथ काम किया जा सकता है। आई वांट टू आइडेंटिफाई दैट इज द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिफाइनरीज लगे, पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स बने, और पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट्स अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर अबाउट कई फिगर्स आती है लेकिन 40 मोर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि यूजिंग द लोकल रिसोर्सेज, यूजिंग द लोकल जो मैन पावर है, हम सऊदी अरेबिया के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट करें कि वो ऑयल बजाय इसके कि वो सऊदी अरेबिया में रिफाइन हो रहा हो वो पाकिस्तान में आके रिफाइन हो, जिसका पाकिस्तान को एक मैसिव फायदा हो सकता है। ठीक है, शायद गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ सोचेगी जरूर। चलें, होपफुली सर, वी होप विद द बेस्ट। और इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।